حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، اے حسین آپ نے، جب یہ کعبے نے پوچھا کبھی حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے، ہم حسین والے ہیں، 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 ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، اور حسن سے نسبت ہے، ہم حسین والے ہیں، 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 ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ وہ وننتی کریس بائی رسنان یا وین پوتان کشیدو پیش کرے باوازی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ یہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر، ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر، حسین کی خاطر، حسین کی خاطر۔ امام عصر ہے زندہ حسین کی خاطر،
ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر کہاں رسول سے رب نے نصر اٹھانا ابھی تمہاری پشت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن علی بڑھا دو آج یہ سجدہ حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر حسین کی خاطر حسین کی خاطر نہ تھا نصیب میں راہب کے ایک بھی بیٹا مگر سفارش شبیر نے یہ کام کیا خدا نے فیصلہ بدلا حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر سوال پوچھیں گا جب کوئی پوچھنے والا لباس پہنا ہے تو نے یہ کس لیے کالا تو کہے گا خانہ کعبہ حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر امام عصر ہے زندہ حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا حسین کی خاطر حسین کی خاطر حسین کی خاطر حسین کی خاطر صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد Winanti kariz ke İrfan Şeral'in dediğim abini potan kaçıda peş karabil. Mavazi bulan salvan. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد راہ حق میں لٹا کر حیات ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے رکھ لی سارے رسولوں کی بات ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے ہے حسین آپ نے پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز رو
روک دی حرکت واجبات اے حسین آپ نے 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 جب یہ کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی جب یہ کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی ہر زمین نے کہا ایک ساتھ ہر زمین نے کہا ایک ساتھ اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے جس نے فطرت کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے جس نے فطرت کو پردے دیے جس کو چاہا پسر دے دیے پائے کبریائی شفاعت اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے ایسا مقتل میں سجدہ کیا زندگی کا بھرم رکھ دیا ایسا مقتل میں سجدہ کیا زندگی کا بھرم رکھ دیا کہ اٹھا خالق کائنات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے اے حسین آپ نے برکشتون دیئے سید الشہداء آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد હવે 3 મિનિટમાં નમાઝનો આજની આ મહાન ખુશીના પ્રસંગે હુસૈની ગ્રુપ ફ્રાન્સ એક tirage au sort નો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે જેમાં તોફાના રૂપે એક ઝિયારતનો પેકેજ જે ઇરાકની તમામ ઝિયારતો કરબલા નજફ કાઝમેન સામરગાનો સફરનો તમામ ખર્ચો રહેવાનો ખાવાનો અને પીવાનો ખર્ચો તે મુબારક ભાઈ અને યા તો તે મુબારક બેનને હુસૈની ગ્રુપ અર્પણ કરશે સિવાય avionni ticket hormis hors billet d'avion. આ સફર ઇન્શાલ્લાહ આશુરાના મોકા ઉપર રહેશે અને તે કારણથી ફઈઝના મેમ્બર અટાને એક બોટ લઈને તમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છે જેમાં સર્વે પાસે વિનંતી છે કે એક ટિકિટ એક કાગળિયો લેશો અને આ તિરાશો સર ઇન્શાલ્લાહ મજાલિસ બાદ રહેશે. હવે હું મહેફિલે ઝૈનબના મદ્રેસાના પ્રમુખ
भाई नसीर शरीफ ऊपर से विनती करीस कि आई आमी ने तेनो प्रवचन पेश करे सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اكسلات بڑی محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد و آل محمد મારા મોહતરમ ભાઈઓ મારી મા બહેનો મારા વડીલો મારા નવજવાન ભાઈઓ अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम सलाम व बरकatullahi व barakatuh ઈ અરસામાં કે મોરભાઈને મળી આવે આપણે આફીશ ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા હું તમારી સમક્ષ અહીંયા આગળ વધ્યો છે એક ખાસ પ્રોજેક્ટનો ખુલાસો કરવા માટે પ્રોજેક્ટ એડ્યુકેટિવ જે છે ક્રેશ કોર્સ 2016 પણ મારું જે પ્રોજેક્ટ હું તમને બયાન કરું છું એ તિરાજ ઓસર નહીં થાય ગ્રેચ્યુઇટ નથી બયાન છે અને મને એમ હતું પહેલાં કે હું ગુજરાતીમાં બયાન કરું પણ કારણ કે આ પ્રોગ્રામ ખાસ મારા નવજવાન ભાઈઓ માટે છે તો હું ફ્રેન્ચીમાં બયાન કરું છું ઇન્શાઅલ્લાહ. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers parents, j'attire votre attention sur un projet éducatif, un projet pédagogique très très important pour nos enfants parce que, comme vous le savez, chaque année, la World Federation organise via son département éducatif un programme de crash course. Crash course, c'est une formulation anglaise pour signifier des cours intensifs, des cours accélérés d'été, des cours islamiques. Alors, nous avons l'immense plaisir, à travers une haute personnalité représentant de l'office de la World Federation, c'est-à-dire de Cheikh Nadir Jafar, qui est un des nôtres parce qu'il est francophone, et qui a, sur mesure, taillé un projet de crash course pour notre communauté. C'est la raison pour laquelle je me bats auprès de la communauté, façon de parler, hein, je me bats, je fais la promotion auprès de notre communauté pour que nous ne manquions pas cette occasion en or d'envoyer nos enfants parfaire leur connaissance islamique, Inch'Allah ta'ala, sur la terre du schisme, c'est-à-dire en Iran, où reposent les mausolées de nos saints imams, Imam Raza alayhi salam et de sa sainte sœur Masouma Aikoum alayhi salam. Et donc, globalement, si vous voulez, le projet de crash course se divise en 3 volets. Il y a une partie académique, c'est-à-dire ce sont des cours qui vont être donnés par des professeurs en langue française, dans la langue où nos enfants ont développé leurs compétences intellectuelles. Il y aura bien sûr un volet spirituel, c'est-à-dire à travers les ziyarat, à travers la rencontre avec les grands savants, à travers des invocations dont on ne prend pas le temps ici, dans nos lieux de culte. Très important. Et en parlant de ce volet spirituel, je serai amené dans un deuxième temps à faire un constat au sein de nos madrasas. Mais je vais vous en parler un peu plus tard. Et ensuite, il y a un volet, comment on appelle ça, détente, activité sportive. Notamment, il y a une excursion qui n'apparaît pas dans l'affiche, dans la ville de Hamadan, extrêmement intéressante, où notamment il y a la fameuse montagne de Khizr, le compagnon de route de Nabi Moussa alayhi salam. Voilà. Donc, si vous voulez, dans ce programme académique, j'ai reçu de Cheikh Nadir quasiment comme une liste de courses. Il y a là-dedans plus d'une trentaine de points touristiques, de points d'activité. Vraiment, je n'ai pas le temps, parce que le programme ce soir est très chargé, mais je remercie au passage vraiment notre président Haji Samir Sharifou et son comité, de même président de Mehfil Zainab, Haji Azad Bay Haider Ali, excusez-moi, je suis un petit peu pressé, et son comité, de leur soutien mutuel pour ce projet très important pour le futur de nos enfants.
dans cette... alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand même vous dire qu'il s'agit d'un programme de 15 jours, mais 15 jours vraiment dense. Hein. Il porte bien son nom, ce Crash Course, parce que je vous dis, il y a plus d'une trentaine de sites. Je ne sais pas comment ils vont faire pour clôturer tout ce programme, mais Inch'Allah, ce sera extrêmement intéressant. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de spiritualité, ce qui me permet de faire une petite transition vers nos madrasas. Et là, permettez-moi de vous faire un constat qui va apporter un éclairage sur la raison d'être de ces crash courses. C'est-à-dire que, vous voyez, madrasa ની અંદરમાં જ્યારે તમે બાળક તમારા બચ્ચાઓને લાવો છો ને તો તમે એ તલાશમાં છો કે બચ્ચાઓ તરબિયત ઔલાદ હાસિલ કરે, બરાબર છે ને? તરબિયત ઔલાદની અંદરમાં બે ભાગ છે. Il y a deux parties dans le tarbiyat aulad. Il y a ce qu'on appelle le talim et din, la connaissance, le savoir islamique. Et puis il y a une autre partie dont on ne met pas assez d'importance, dont on regarde peut-être avec un œil un peu trop faible et hésitant. Il s'agit de la spiritualité. Rohaniyat, alhamdulillah. Alors ce n'est pas, je ne suis pas en train de critiquer nos madrasas, parce que ça serait vraiment déplacé de ma part, parce que je suis conscient, je suis témoin que sur le terrain, alhamdulillah, tous nos enseignants de Sani Zara Madrasa et de Abbasi Madrasa font tout ce qui est dans leur pouvoir, on va dire, à travers leurs compétences, à travers leur dévotion, pour apporter le meilleur de l'éducation à nos enfants. Mais, étant donné que nous vivons dans une société dont les conditions culturelles et sociales ne sont pas favorables à la spiritualité, vous comprenez bien que ce genre d'événement est le relais naturel du madrasa. C'est post-madrasa ce que je suis en train de vous montrer. D'accord? Entre mes mains, j'ai un rapport de la World Federation à travers une institution qui s'appelle la MCE. Je regarde mon temps, j'ai 10 minutes, je voudrais respecter ce temps. La MCE, c'est le Madrasa Center of Excellence. Et la Madrasa Center of Excellence, elle a réuni plus de 30 responsables de nos madaris du monde entier. Et à cette occasion, ils ont fait un sondage. Et la question a été posée de savoir, est-ce que, en l'état actuel de la configuration de nos madrasas et à travers les syllabus, c'est-à-dire nos programmes scolaires, est-ce que nos madrasas du XXIe siècle répondent aux besoins spirituels de nos enfants? La réponse, la sentence, elle est sans appel, c'est non, pas du tout. Nous sommes en inadéquation avec les besoins spirituels de nos enfants, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, quel que soit à travers le monde. Il faut faire une véritable réforme et une révolution. Et alhamdoulilah, vous avez pu constater ces derniers temps que le madrasa, il y a plein de formations des professeurs. Voilà, ça fait partie de la feuille de route pour apporter une révolution au sein de nos madaris. Alhamdoulilah. Donc, ces programmes sont très intéressants. Je vous le dis parce que moi-même, en 1994, si je me fais avocat de cette crash course, c'est parce que j'y ai goûté et après moi, beaucoup ont y goûté. Puis je vois ici avec moi un compagnon de route qui était avec moi, il pourra même témoigner, Inch'Allah. Zindagi niandama, il y a vous savez, un proverbe qui dit les voyages forment la jeunesse. À voyage niandama, garana dil khuletse, garana zaban khuletse, to mara mavitro, muhtaram mavitro. આ સોનેરી મોકાને જવા ના દો. બધું આની અંદરમાં ફ્રાન્સમાં છે અને ભરપૂર રૂહાની પ્રોગ્રામ છે કે જે અમો અહીંયા મદ્રેસાની અંદરમાં કારણ કે અમે મહદૂદ છીએ, અમે લિમિટેડ છે, અમે નથી આપી શકતા. તો આ પ્રોગ્રામે આપણે જવા ના દઈએ ને ઇન્શાલ્લાહ મને આશા છે કે તમે આને પૂરતો સાથ આપશો. બીજું હું તમને એક વાત કરી લઉં, એક મિનિટ રેસમાં પછી જલ્દ સે જલ્દ. આપણો મદ્રેસો છે ને અહીંયા લગભગ 16 વર્ષના બચ્ચાઓ એના બાદ પછી નથી ટકતા, ઉડી જાય છે, ભાગી જાય છે. તો બરાબર તમે જોશો કે આ પ્રોગ્રામ c'est à partir de 16 ans et plus. C'est pas simplement pour les élèves de madrasa, c'est ouvert à tous les jeunes à partir de 16 ans et plus, mais pour les garçons. Je m'excuse auprès de nos sœurs et de nos mamans,
Inch'Allah, l'année prochaine, nous ferons en sorte que ce soit aussi ouvert à nos sœurs, parce que c'est notre première expérience, donc on y va étape par étape. Donc avec les sœurs, les mamans, tout ça, c'est un peu plus, c'est plus délicat, on va dire. Inch'Allah. Donc restez avec moi. Vous voyez ici, il y a déjà 6 inscrits. Nous avons 16 places. Il me reste 10 places. Le sablier est retourné. Date limite d'inscription. Vous pouvez me contacter pour inscrire vos enfants jusqu'au 16 mai, c'est-à-dire lundi prochain. Inch'Allah. Voilà. Je tiens à respecter mon temps. Merci beaucoup pour votre attention. إنك أنت السميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Tilawati Quran Pak Bawa sebulan اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ce soir, nous allons vous lire la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, du verset numéro 107 au verset numéro 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا يقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا خروف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Cela, Allah atteste qu'il mente. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Sadaqallahu al-aliyyul azim. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسین اپنے حسین اپنے حسین اپنے حسین اپنے حسین اپنے جب یہ کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی